Gipahigayon kagahapon sa buntag Oktubre 15, 2025 ang turnover sa mobile rice mill ngadto sa Makabayaw Rice Farmers Association Incorporated nga ang binyo sa Barangay Hall sa Makabayaw, Jimenez, Misamis Occidental. Nasayran nga ang maong proyekto under kini sa programa sa Climate Resilient Farm Productivity Support Program sa Department of Agrarian Reform. Ang maong kalihukan ang isaksihan kini sa mga empleyado sa DAR Misamis Occidental sa pagpanguna ni Paro Rolando Libitario, Paro Danilo Pilar ug uban pang mga empleyado sa nasgutang ahensya, barangay official sa Makabayaw ug mismo sa mga membro sa Makabayaw Farmers Association Incorporated, Vice Mayor Jim De Los Santos uban sa iyang kauban nga sangguniang bayan nga chairman sa Committee on Agriculture sa lungsod sa Jimenez. Sa mensahe nga gipabot ni Paro Rolando Libitario ngadto sa mga membro, nagpasalamat kini sa mga membro tungod sa pagdawat sa maong proyekto. Matud pa niya nga timing ang maong proyekto kay nahasubay usab sa programa ni Governor Henry Waminal. Ako pasalamat nga kaning proyekto inyong gidawat dinhi sa ato ang Municipality of Jimenez and particularly the barangay of Makabayaw, of course. So timely, no, because in line with the program of the provincial government, no, nakibalo mo sigop na manilaghan ng mga galingan nga duwag galingan na yang gikuan, no. In fact, nasa programa katong mag-buy and sell sa palay in support to the our farmers, not only farmer beneficiaries but the totality of the farmers of rice farmers of Misamis Occidental, because the issue now is mahal ang bugas, barato ang pagbaligya o palay, no? So timely po do si Department of Agrarian Reform sa atong proyekto diri sa Climate Resilient Farm Productivity Support Program nga kini ang atong napili. Siguro in term of this murag seemingly calamity na yung climate change, just like nahitabo ato ang pandemic nga nagitay mga support program gipanghatag. So nini nga kuan programa, we hope no nga kay balo man ko nga dili man nimo abot sa inyo kun wala ni siya gi-request, no. Wala ni sa inyo ang development plan, wala sa inyong plano, wala sa inyo ang kagustuhan, di gid ni siya maabot diri nga programa. But the way I look at it, ang inyo ang Mansim City murag wala dugay ra kay nakagadawat og kanang murag soft nga program na katong murag training lang, wala mo super pa nga nadawat nga hard component karon pa, no, first time. So congratulations from Sim City. Kani suporta ni sa padagan sa whole government of Misamis Occidental kay di man tanan pod maagapan pod kung magsalig data sa naon po'y programa ang LGO na programa ang Department of Agrarian Reform, but this time around murag nagkapariha ta og gunahon na to support our farmer beneficiaries to make them productive, to empower, no, particularly women and women diha sa ato ang organization nga at the end kani ato ang mga yuta nga atong gi-distribute, no, dili mapunta sa wala, no. Si Paro Rolando Libitario sa Department of Agrarian Reform. Sa ngalan usab sa lokal nga kagamhanan sa lungsod sa Jimenez, may padangat usab sa iyang mensahe si Vice Mayor Jim De Los Santos nga kining maong proyekto dako kaayo kini og tabang sa mga mag-uma ug ang lokal nga kagamhanan sa Jimenez magpadayon sa pagsuporta ngadto sa mga mag-uma. Dako kaayo ni nga tabang sa atong mga agriculture productivity o pagpadayon sa food security sa lungsod sa Jimenez. Kini nga mobile rice will not only make farm operation more efficient but will also uplift the livelihood of our hardworking farmers. Ang atong lokal nga paggamhanan sa Jimenez nga lideratuhan sa atong Mayor Solito Chong, uban sa mga konsyal o uban sa mga katabang sa agriculture, magpadayon sa paghatag o suporta sa atong mga programa sa agriculture. Si Vice Mayor Jim De Los Santos sa lungsod sa Jimenez, Misamis Occidental.
Ang Makabayaw Farmers Association Incorporated pinaagi sa ilang presidente nga si Leticia Cocolan dako ang pasalamat ngadto sa DAR tungod sa ilang pagsalig sa asosasyon ug nga sila sa Makabayaw Farmers Association Incorporated ang gitugpahan sa mga proyekto dako kining tabang kanila nga mga mag-uuma. Alang sa DXDD Radio Kampana ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Barcaminto, Danag sa Dakbayan.